The arrival of Kasoy. Good morning. Good morning. Hi, Kasoy. Good morning. Hi. Morning. Dali lang Welcome, Kasoy. Hello, good morning. Ano naman ka mo kurasang maprasang yung dog food? Oo, Hindi yung pala instruction namin. nakapao. Hindi para hindi siya magpakit Excited na mo. Bata, excited na mo. Yay, kung ganana. Ay, sir. Ari, oy, thank you ma'am. Ari ang vet mo. Tapos, ari ang dextrose powder o palisarian po. Or pwede, pwede man ibutan sa Nakakuan kayo. To San Carlos City. To the Cruces family. This is Kasoy Villa Cruces. Uy, hala, di ka balong kugos. Tarunga. Hala, sige, go. Kasoy Sihon. Arrival of Kasoy. Ano na talaga? Nga. This is your new home, Kasoy. Knock, knock. Hi! Good morning! Hello! This is your sister. Kasoy. Dito siya pa sila. Ito nga. Iyanan niyo sa head. Iyanan niyo siya para kuhan. Kasoy. Oh, duwas. Happy siya. Happy si Kasoy. Kasoy. Kasoy! Kasoy. Kasoy! Hi, Kasoy! Ang dali na yun. Kuhan na rin. Dili ta ka video kay lihok. Asing. Po! Relax. Enjoy na siya ninyo. Kasoy.